नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. फुडल्या 10 वर्सांत भारतान अर्थीक नदरेन आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा, जाका लागून संवसारीक परिस्थितीचो देशाचेर परिणाम जावचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेक 90 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मुंबयत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. भारतीय बँकिंग क्षेत्रांत जाल्ल्या बदलांचो नियाळ घेवपा सयत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांच्या पुनरुज्जीवना खातीर सरकारान 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या अशी माहिती तांणी दिली. भौशीक क्षेत्रांतल्या बँकांची वट्ट निश्क्रीय मालमत्ता 2018 वर्सा सुमार 11.25% आशिल्ली ती फाटल्या वर्सा सप्टेंबर मेरेन 3% उणी जाल्या. ह्या कामगिरीत RBIचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हे कार्यावळीक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आनी वेगवेगळ्या बँकांचे आनी उद्देग मळावेले प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. रिझर्व्ह बँकेची एक संस्था म्हूण जाल्ल्या वाडीचो भारतीय अर्थवेवस्थेचे वाडी कडेन लागींचो संबंद आसा अशें RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें. ह्या वर्सा देशाचे संरक्षण निर्यातीन पयलेच खेपे 21,000 कोटी रुपयांचो आंकडो हुंपला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा संरक्षण निर्यातीत 32% वाड जाल्या म्हूण सगळ्या भागधारकांक तांणी परबीं भेटयल्यात. संरक्षण मंत्रालयान भारताच्या संरक्षण उत्पादन आनी निर्यातीक चालना दिवपा खातीर जायते उपक्रम चालीक लायल्यात अशी माहिती राजनाथ सिंग हांणी दिली. तेल विपणन कंपनींनी देशांतल्या 19 किल वेपारी LPG सिलेंडराचें मोल 30 ते 32 रुपयांनी उणें केलां. दिल्लीत वेपारी सिलेंडराचे दर 1,764 रुपया, कलकत्त्यात 1,879 रुपया, मुंबयत 1,717 रुपया आनी चेन्नईत 1,930 रुपया जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आध्यात्मीक फुडारी आनी शिक्षक डॉ. शिवकुमार स्वामीगल्लू हांकां तांच्या जयंती दिसा निमतान आर्गां ओंपल्यात. निस्वार्थीपण आनी करुणेचे भावनेन स्वामीगल्लू हांणी शिक्षण, भलायकी आनी समाज कल्याण ह्या मळार मोलादीक योगदान दिलां अशें सोशल मिडिया पोस्टावरवीं प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. वरिष्ठ माहिती सेवा अधिकारी शेफाली शरण हांणी आयज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे मुखेल महासंचालक म्हूण पदभार स्विकारलो. त्यो वर्स 2090 तुकडीच्यो IIS अधिकारी आसून तांणी हाचे पयलीं वेंचणूक आयोग आनी अर्थ मंत्रालयात काम केलां. अबकारी धोरण घोटाळ्या संबंदीत पयशे लुटपाच्या प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयान आयज दिल्लीचे मुख्यमंत्री आनी आपचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांकां ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखे मेरेन न्यायालयान कोठडीत धाडले. सक्तवसुली संचालनालयान 21 मार्चाक केजरीवाल हांकां अटक केल्ली. सध्याच्या काळात नव्या तंत्रगिन्यानाक लागून जावपी धोक्या सावन सादूर रावपाची शिटकावणी केंद्रीय घर सचिव अजय कुमार भल्ला हांणी दिल्या. आयज नवी दिल्लीत ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सर्व्हिसेसच्या 38व्या स्थापणूक दिसा निमतान ते उलयताले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम जॅमिंग, ड्रोन अशें नवे तंत्रगिन्यान आनी सायबर धमक्यांक लागून चड त्रास जावपाक लागल्यात. ह्या धोक्यांतल्यान सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर सामुहीक यत्न करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो आनी नव्या तंत्रगिन्याना विशीं ब्युरोक अद्ययावत रावपाचे निर्देश दिले. भाजपाचे खासदार दिलीप घोष आनी काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेत हांणी बायलां आड केल्ल्या अपमानकारक टिप्पणी खातीर वेंचणूक आयोगान निशेध केला. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी वैयक्तीक टिप्पणी करून आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदीचो भंग केला अशें आयोगान आपल्या आदेशात सांगलां. आदर्श आचारसंहिता लागू आसा, देखून भौशीक विधानां करतना जतनाय घेवची अशी शिटकावणी आयोगान दिल्या. भाजपाचे वेंचणूक जाहीरनामो समितीची बसका आयज नवी दिल्लीत पक्षाच्या मुखेल कार्यालयात जाली. ह्या वेळार लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या जाहीरनाम्याचेर समितीन विचार विनिमय केलो. भाजपाचे वडील फुडारी आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या यजमानकेखाला जाल्ल्या समितीच्या पयल्याच बसकेत 27 वांगडी हजर आशिल्ले. इतले मजगतीं तेलंगणात जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार थारोवपा खातीर काँग्रेसीची केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आयज नवी दिल्लीत जाली. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर मुंबयच्या वानखेडे मैदानार राजस्थान रॉयल्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मजगतीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.